Tuhan, hamdo pangajamanku, haporusanku. Tuhan, hamdo batar-batarku, paimay tangah hita, kata ninay bata, nagabiambilan bani partongguat tabur nginon, dear martonggo lebih hita. Paunduk hita mau hurta martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami bagas Kristus Yesus Tuhan nami, hamdo bonani haguluhan nami Tuhan, hamdo mambahen boy hanami manggoluh das bani panorangon, janah marhasadaon hanami bani bornginon lewat partonggoan nami. Terima kasih buat kesempatan on. Ase bani na sihol tangaron nami hatamu bani bornginon, tonduimu mangajari hanami, ase boy lambini botoh iarusi hanami hatamuin, marsahak maham Tuhan, aidom masirsir hanami manangihon ham, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas mahu bata haganupan, kita haganupan na hinargai bagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus, hata nina bata ambilan bani partonggoat tai bagas bornginon, tersurat bani sada Petrus 2 ayat 10 tolu dashu bani ayat 10 pitu sonon i suratkon. Unduk mana siam dopak segala peraturan nati notapkon ni jolma halani Tuhan. Age dopak raja, parkuasa si gijangan. Age dopak si parrajai, aima sinuruhni, lahoma misang si bahen na jahat, tapi lahoma muji si horcahon nama diar. Ayondo rosuni uhurni naibata, si holma marhite horja nama dear, pasipon nasyam haoton ni halak na hurang uhur. Songon halak na bebas, tapi ulang mana pake habebasonai, laho marukup nama sambor. Songon juak-juak ni naibata matene. Hormat mana siam bani haganup, marholong ni uhur bani hasoman, mabiar bani naibata anjaha pasangap ma raja. Amin. Ay madasni kita haganupan na hinargai bagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus. Teks ni ambilat taon ay manasehat ni Apostel Petrus na ipadas hubani halak Kristen Yahudi na i diaspora nalang Marianan i Jerusalem na merap i Pontius, i Galatia, i Kapadosia, Asia, apa Britinia. Ase boy sobutota si dia tading lang ihutani. Selaku jolma nalang tading ihutani, totu agak sulit do kehidupan misi dia ibanding anggo tading hita ihutatta. Kita haganupan selaku halak Kristen ipaingat Apostel Petrus do age si dia tading lang ihutani, tadingi perantauan do si dia, maningun tetap do ipataridah kon si dia identitas sebagai halak Kristen. Sebagai halak Kristen, si dia doma itobus Tuhan lewat kematiannya idolo Golgata. Marhitena durus daroh ni Tuhan Yesus. Kebebasan nabi nere ni Tuhan on hubani si dia, Tuhan mau ase ipataridah kon si dia ai sebagai goluh nasongon juak-juak. Didah kita
sonahama iharosuh kon Tuhan goluh ni halak Kristen domu hubani teksnya 9 tahun. Na parlubi na iharosuh kon Tuhan aima maningun unduk sidea bani paraturan na tinotakon itongah-tongah ni pargoluhan. Maningun unduk artinya yang goi sobut maningun unduk aima ase idalan konsidea paraturan na adong itongah-tongah ni kehidupan ni sidea. Gabe warga na taat hubani pamarentah. Seselaku halak Kristen maningun unduk dohita bani aturan-aturan nadong i tongah-tongah ni kehidupan tahun. Maningun ihor cahon hita do aturan-aturan ai. Anggo adong aturan manggalar pajak, igalar maai. Anggo adong aturan taat berlalu lintas, idalan kon maai. Ase selaku halak Kristen hita, langa dong nalang manggalar pajak, langa dong nalang taat aturan berlalu lintas. Ase ciri khas halak Kristen aima maningun taat bani aturan ni Tuhan. On mana perlu bina ihasihol kon Tuhan ihor cahon halak Kristen. Napa duahon isobut lampi tahunduk bani aturan tapi maningun unduk dohoma hubani pamarentah si parkuasa si panrajai halanya si parkuasa pamarentah ai mawakil ni Tuhan itongah-tongah ni kehidupan tahun laho manramot kon goluhta laho mambobai goluhta hubani na lebih dear ase ang godong itongah-tongah ni kehidupan on pambahenan na jahat ai pamarentah akan tampil laho mamisa ngai janahang godong homani pambahenan nama dear ai pe pamarentah akan memuji pambahenan nasional. Selaku halak Kristen ipaingat hatani Tuhanon warga negara duhita itongah-tongah ni kehidupan berbangsa sebagai warga negara yang baik maningun sihor cahon nama dear duhita ulang sihor cahon na jahat aima harusuni Tuhan nama ningun ni hor cahon hita ibagas goluta si ganupari pataridahkon bahwa kita ini adalah warga negara yang baik. Na patuluhon na ihasiholhon Tuhan itongah-tongah ni kehidupan tahun aima sebagai halak Kristen maningun tetap hita pataridahkon pambahenan nama dia ai marhite goluh nama dia raido ijai lambin takas identitasta selaku halak nadok pinaluah ni Tuhan selaku halak nadok imerdekahon Tuhan ulang kemerdekaata dipakai hita untuk hidup sebebas-bebasnya untuk hidup semau gua tapi Tuhan mau kebebasan nabi nere ni Tuhan Bapa ipakai hita untuk makor jahon ahana hina rosukon ni Tuhan aima makor jahon nama dia sebagai halak Kristen idilo dohita untuk makor jahon nama dia itongah-tongah ni goluh tahun pori pebahat itongah-tongah ni pargoluh hata pambahenan nalang madear tapi selaku halak Kristen ipaingat do hutongah-tongah ni pargoluhat tahun hita maningun tetap mangguluh ibagas nama dia rin maningun tampil beda do hita
ulang dos pakon hasoman nalegan. Ay manay hasiholhon Tuhan ihorjahon hala Kristen na merap bani teks yang bilang tahun maningon takas do perbedaan ni sidea ay marhite na tetap sidea makorjahon nama dia na mangihut isabut hatani Tuhanon hutong atong atas selaku hala Kristen inasehati Petrus do ase goluh ni si dia goluh na hormat nini bani 10 pituai hormat manasiam bani haganu hidup yang hormat, hidup yang saling menghargai, hidup nama kaholongi, hidup nama biar bani naibata, hidup napa sanga peraja. On manai harus pun Tuhan. Nama ninguni horjahon halak Kristen. Sepata goluh on rado lang manggulu hibakas holo. Tapi selaku umat Tuhan, selaku halak Kristen, ipa ingat maningun marholong niuhu. Jadi identitas orang Kristen ai na ipa ingat hubani halak Kristen bani teksnya bila tahun marholong niuhur bani haso. Ondo na maningun labin terpancar di tengah-tengah ni parguluhan ni side. Bagi pe bani kondisi buai na ialami si dia goluh na jauh dari holong. Kalani bani panorang teks ni ambil tahun halak Kristen ijia lagi menderita tertindas oleh kaisar Romawi. Tapi idilo do si dia untuk tetap makaholong. Oripe na ijalohon si dia lang holong. Tapi selaku halak Kristen balos ni pambahenan na jahat aima pambahenan holong. Dokosyai isabut ase mabiar bani naibata. Adong ketaatan bani Tuhan ibagas goluh ni sidia. Petrus menasehati ase halak Kristen bani teksnya bila tahun gabe halak Kristen nama biar bani Tuhan taat bani Tuhan. Aduh siul sebuton mahitehun nyai. Ahana hilor jahon ni sidia itonga-tonga ni kehidupan ni itu adalah buah dari taat bani Tuhan. Hormat bani hasoman itu karena buah takut akan Tuhan. Maka holongi hasoman itu adalah buah karena takut bani Tuhan. Sir-sir hita menghormati pasangapkon raja pasangapkon pamarentah itu karena takut bani Tuhan. Asyaw nuna purlu ibagas guluh tasiganu pari pataridahkon ketaatan hubani Tuhan. Marhiti haganupan pambahenan na hinarosukon ni Tuhan. Nasehaton lang pita hutonga-tonga ni halak Kristen ijia tapi das dua ge hutonga-tonga ta bani panorangon. Tuhan na lampi mapargugohi hita mangguluh domu hubani hatani jana ingat kita sudah dimerdekakan Tuhan humbani haganupan dosa-dosa ta janah pakai hitama hamerdekau ta'ai untuk lebih taat hubani Tuhan lang laho masuhuni keinginata tapi lambin masuhuni keinginan ni Tuhan ma guluhta siganupari amin martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamuna dok ondos huban nami paingat hamdo huban nami bagas bornginon marhite hatamu ase lambini pataridah kon hanami Tuhan goluh nahina rosuh kon niuhurmu
itongah-tongah ni pargoluhan nami pribadi lepas pribadi. Ase goluh nami on tetap pataridahkon, goluh na taat hubamu, goluh nami on tetap pataridahkon, goluh na unduk hubani aturan, goluh nami on goluh na tetap pataridahkon pambahenan nama dia. Pargugoi ham hanami laho makorcahonin haganupan Tuhan. Ase lambin marsangak marmulia ham ibagas parguluhan nami pribadi lepas pribadi. Berkati hanami on haganupan kuriamu, berkati age horja nami bei, berkati kesehatan nami bei, ase lambin margogoh kanami Tuhan, laho makorcahon harusuni hurmu. Age bani kondisi pandemi COVID-19 on, totak maham makasomani hanami maparmudu-mudu goluh nami, ase boy hanami tong-tong mangguluh ibagas sukacita puripe bani kondisi pandemi COVID goluh nami nuan Tuhan. Ondo subamu maguluh nami on pribadi lepas pribadi, sertai pelihara matong-tong pargoluhan nami. Jalo hamma tonggo nami on, na ipadaskan nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Parholong niate aselangau mandole ito guham doa